Before starting our Dhamma talk, let's be respectful to our Buddha. Recite in the Modasa 3 times. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Okay, good evening, dear brothers and sisters in Dhamma. Okay, tonight, as a Dhamma talk, I'd like to tell you about Saddha Pabajita Thira Pardon, the benefit of ordination for 7 days. Jadi saya mengucapkan selamat malam ya kepada para umat-umat yang hadir di sini. Jadi saya ingin menceritakan satu kisah yang berjudul Saddha Pabajita, yang berarti menjadi biku selama 7 hari dan manfaat menjadi biku selama 7 hari. So Saddha Pabajita Thira, who ordained just for 7 days. Okay, what is the Apadan? In Myanmar called Apadan, the autobiographies. His biography, he tell himself. Jadi kisah mengenai Saddha Pabajita Thera ya, yaitu seorang Thera yang hanya diordain selama 7 hari, dan cerita ini diambil dari satu kitab berisi biografinya ya, di mana ia menceritakan sendiri kisahnya gitu. So this Thera said that Vipasisa Bhagavato Sangho Sagata Manito Vyasana Me Anupadanyati Bido Buri Ahu. Okay, what is the meaning? During the time of Vipassi Lord Buddha, the people respect, esteem, reverse to the Sangha. Kemudian apa isinya? Saya sudah mengulangi dalam bahasa Pali, artinya apa? Artinya ketika di masa Buddha Vipassi, itu di mana para masyarakat umum di sana ya yang menghormati beliau itu layaknya itu menghormati Raja Saka. So, okay, who is the Lord Buddha Vipassi? No? We need to talk about Vipassi Buddha. No? Jadi siapa sih Buddha Vipassi? Jadi kita harus membicarakan dulu ya siapa itu Buddha Vipassi. So our Lord Buddha Gautama, okay, when he start to fulfilling 10 kinds of perfection, so from Dibengara Lord Buddha to Kassapa Buddha, no? He made 27 Lord Buddhas. From what Buddha? From Dibengara. Dipinara. Jadi Buddha Gautama kita ya ketika mulai mengumpulkan 10 paraminya itu dimulai dari Buddha Dipinara sampai ke masanya Buddha Kassapa, di mana beliau itu bertemu sekitar 27 Buddha. So this Vipassi Buddha is okay, one North. Okay, now our Lord Buddha's Gautama meets. Okay, this Vipassi Lord Buddha is okay, 20th Lord Buddha, Lord Buddhas, who appears 901 cycle worlds ago. Jadi Buddha Vipassi adalah satu-satunya di mana Buddha Gautama belum pernah bertemu ya di saat beliau itu masih mengumpulkan parami. Di mana Buddha Vipassi ini adalah Buddha ke-20 yang muncul, di mana beliau muncul itu sekitar 500 siklus dunia ya, dahulu. So now most people already know our Lord Buddha Gautama has fathers and mothers, which lineage, what is his royal cities, what is
his right side or the chief disciple, left side or chief disciple. Okay, this is for male. Female also the same, left, right side or chief female disciple, left side or chief female disciple who is attendant. So many things include. Jadi kita tahu ya, untuk Buddha Gautama kita mengetahui siapa ayah dan ibu beliau, beliau berasal dari suku mana, berasal dari kota mana, siapa nama anaknya, siapa murid-muridnya, siapa murid utamanya, mulai dari yang biku maupun dari sisi bikuni. Jadi di masa saat itu banyak yang berkumpul ya. So who is our Lord Buddha Gautama Sakhi fathers? Jadi siapa ayahnya Buddha Gautama? So Dwadana, so in the same way, Lord Buddhas, Vipassi Lord Buddhas, the fathers of Vipassi Buddha is Banduma. Nah, nama ayahnya Buddha Gautama saat itu adalah Raja Suddhodana. Dan seperti layaknya sang Buddha Gautama, Buddha Vipassi juga memiliki seorang ayah yang bernama Banduma. So who is our Lord Buddha's Gautama mothers? Mahamaya Devi, no? In the same way, the Vipassi Lord Buddha's mother's name is Banduma. Bandumati, no? Bandumati. So his father name is Kin Banduma, and his mother name is Bandumati. Bandumati. Siapa nama ibu dari Buddha Gautama? Ya, Ratu Mahamaya ya. Seperti layaknya Buddha Gautama, Buddha Vipassi memiliki seorang ibu yang bernama Bandumati. And that royal capital, no? His royal capital also Bandumati, the name of Bandumati. Nah, nama kota kerajaan Buddha Vipassi juga bernama Bandumati. So, after he became Buddha, no? He also have the right side or chief disciple, left side or his chief disciple. No? So in our Buddha time, who is the right side or chief disciple? Bandi Sariputta. No? So now, or the chief left side of the chief disciple of or Lord Buddha Vipassi. So his name is Kanda, no? Bandi Kanda, the chief disciple of, no? That left side of chief disciple of Vipassi Buddha is Tissa. Now Kanda and Tissa. Nah, Buddha Gautama juga memiliki dua siswa utama ya, di mana yang sebelah kiri itu ada Bante Sariputta dan sebelah kanannya itu ada Bante Moggallana. Begitu juga dengan Buddha Gautama, siapa murid utamanya Buddha Vipassi? Di sebelah kiri itu ada yang namanya Kanda dan di sebelah kanan ada yang namanya Tissa. So who are the female chief disciple of our Gautama Buddhas? That's the right chief disciple is Kemateri, and the left chief disciple is Upalawanteris. In the same way, the right chief disciple of Vipassi Buddha, the female chief disciple of Vipassi Buddha is Janda. So left chief disciple is Janda Maita. Nah, siapa murid bikuni utama dari sang Buddha Gautama? Yang di sebelah kanannya ada Kemma Dewi dan di sebelah kirinya ada Upala. Sementara Buddha Vipassi sebelah kanan murid bikuni siswi utama Buddha Vipassi sebelah kanan bernama Janda dan Janda sebelah kiri bernama Janda Metta. So who is the attendant of always attendant who support to our Lord Buddhas? So who is the attendant of our Lord Buddha Gautamas? Bandi Ananda. In the same way, the attendant of
Vipassi Lord Buddha is Bante Asoka. Nah, siapakah yang paling sering mengikuti Buddha Gautama yang sering membantu beliau? Yaitu Bante Ananda. Sama seperti Buddha Gautama, yang paling sering membantu Buddha Vipassi itu bernama Bante Asoka. So our Lord Buddha Gautama is okay, the radiance, the rays in his body separate, always separate is okay, just 4 cubits, 4 cubits. Now Vipassi Buddha is the light from the Vipassi Buddha always separate 7 yojanas, 7 yojanas. Nah, cahaya yang bersinar dari tubuh Buddha Gautama itu sekitar 4 qubit gitu ya, itu satuan di zaman dahulu. Sementara Buddha Vipassi, cahaya yang bersinar dari badan beliau itu memancar sejauh 7 yojana. So the Lord Buddha's, Vipassi Lord Buddha's lifespan is very long, 80,000. The people also state, in this, during this Vipassi Buddha time, all the people, their lifespan is 80,000. That our Lord Buddha's Vipassi height is 80 cubit. Nah, Buddha Vipassi itu hidup sampai 80.000 tahun ya, di mana pada masa itu manusia yang hidup di zaman itu juga umurnya bisa sampai 80.000 tahun, di mana tinggi dari Buddha Vipassi itu sekitar 8 qubit. So our Buddha Gautama's appear, short lifespan, between 100 years, his height also not too high, if we comparing the ancient, the previous Lord Buddhas. Now, some Buddha is more than 80 cubit. Nah, Buddha Gautama sendiri itu muncul itu saat usia lifespan manusia itu hanya sekitar 100 tahun, dan tinggi sang Buddha Gautama itu juga nggak gitu tinggi ya kalau kita bandingkan dengan Buddha-Buddha sebelumnya, di mana tingginya sekitar 80 qubit, 80 qubit gitu. So such a who have such a lifespan, during this time, most people have they have a little greed, a little hatred, a little delusion. Jadi di masa yang umurnya sangat panjang itu 80.000 tahun ya, itu manusianya juga memiliki sangat sedikit keserakahan, sangat sedikit kebencian, dan sangat sedikit delusi itu. So the shorter lifespan, the people have greed much. Nah, sementara manusia yang berusianya pendek itu memiliki keserakahan. The longer lifespan, the people have greed less. Sementara yang usianya panjang itu keserakahannya lebih sedikit. Now, in this, who is the future Saddha Pabhajita Thera? So, during this time, many people also, they venerate, respect, and esteem to the Sangha. So he is one of them. One of the people who One of the people who respect, esteem, and reverence to the Sangha. Okay. Jadi siapa Pabhajita Thera ini? Nah, di masa itu adalah di mana banyak sekali umat itu sangat menghormati Sangha ya, di mana calon Sahata Pabhajita Thera ini adalah salah satu dari mereka yang juga menghormati para petapa dan para Sangha. So one day he encountered his properties lost or wealth, and before his losing his wealth, so his family member also lost. Nah, pada suatu hari itu si calon Sahata Pabhajita ini kehilangan seluruh propertinya, di mana sebelum ia kehilangan kekayaannya itu dia juga kehilangan keluarganya. There are 5 kinds of loss, in this world.
The first one is Nyati Pyasana, loss of family member, loss of relatives. Bhoga Pyasana, loss of wealth. Roga Pyasana, loss of health. That means healthy. Okay. Sila Pyasana, loss of morality. And Deti Pyasana, loss of views. Kemudian ada beberapa jenis ya, beberapa jenis kehilangan. Yang pertama itu adalah kehilangan sanak saudara atau relatif gitu. Yang kemudian ada kehilangan kekayaan, kemudian ada kehilangan kesehatan, kemudian ada kehilangan moralitas, dan ada kehilangan pandangan. Ya, maksudnya berpandangan salah gitu ya. So now he is encountering, he facing loss of wealth and loss of family member. Nyati Pyasana and Bhoga Pyasana. Nah, di kasus ini calon Sahatapa Bacitathera ini sudah kehilangan kekayaannya dan kehilangan anggota keluarganya. So, if we encounter this loss, two loss, this also no problem. If we lost our health, it's also no problem. Because if we lost our family member, our health and our properties, so this is cannot make to arrive at the formless river rim. But if we lost our moralities, and our views, so that can make us to go down, to arrive formless river rims. Nah, jadi dari beberapa kehilangan ini ada kehilangan yang sebenarnya tidak begitu berpengaruh ya. Maksudnya bagaimana ketika kita kehilangan sanak keluarga, kita kehilangan kekayaan, kita kehilangan kesehatan, itu tidak masalah. Kenapa? Walaupun kita kehilangan mereka, itu kita tidak akan terlahir ke empat alam penderitaan. Sementara apabila kita kehilangan moralitas kita kehilangan pandangan benar kita akan jatuh ke empat alam penderitaan. So if you lost your family member and your wealth, so how will you do? Jadi kalau Anda kehilangan sanak keluarga Anda kehilangan kekayaan Anda, apa yang akan Anda lakukan? So he continued, he's talking. Babajang upa gandawana pyasanupa samayaha saddaha biradodatta sattu sasana kamyata. What is the meaning? He ordained for 7 days to remove his sorrows. Kemudian beliau melanjutkan ya dengan bahasa Pali yang telah diulangi oleh saya tahu artinya apa? Ia ditabis hanya selama 7 hari. Untuk apa? Tujuannya hanya untuk menghilangkan rasa kesedihannya. So in order to allay his sorrow, so he remember, most people also the same in this modern time also, if they got in trouble, they remember monastery and the bandi. Is it true? It's because the really bandit can reduce your sorrow, but actually it's not the really bandits, the Buddha Dhammas. Nah, ketika kita ingin menghilangkan kesedihan kita, dia mengingat juga di mana pada saat itu banyak orang juga sama ya. Orang-orang ketika mengalami masalah barulah mereka mengingat ke vihara, barulah mereka ingat untuk bertemu Bante. Dikatakan di sini adalah Bante dapat mengurangi kesedihan kita, tapi sebenarnya bukan Bantenya, melainkan adalah ajaran Buddha Dhamma. So during this time, many people understand the Buddha Dhamma can overcome sorrow and lamentation and cease mental suffering and physical suffering. So he want to remove his sorrows, so go to the monastery and ask for permission, Bante, please ordain me out of compassion. Nah, pada masa itu banyak orang yang mengerti ya ajaran Buddha Dhamma itu dapat menghilangkan rasa kesedihan, ratapan, dan penderitaan mental dan jasmani. Jadi kemudian beliau pergi ke wihara dan bertanya, meminta untuk ditahbis. So he stay in Vipassana dispensation just for 7 days. He delightful and he practice
meditation diligently. Nah, beliau menjadi biku di bawah ajaran Buddha Vipassi itu selama 7 hari. Di mana pada selama 7 hari itu beliau sangat bahagia, beliau juga bermeditasi dengan rajin. So now, there are many pandits, no? Temporary ordained. So how many days, will you stay here? For 10 days. So maybe the day is, you are more than that Saddha Bhavajita Theras, no? Saddha Bhavajita Thera is just 7 days. Now you are 10 days, no? Nah, saat ini ada banyak sekali ya biku-biku yang ditabis untuk sementara. Dan kemudian saya ada bertanya, di sini Anda semua itu ditabis berapa lama? 10 hari. Nah, di mana Anda itu jauh lebih lama ya daripada Sahabhabhajita Thera, di mana beliau itu hanya 7 hari, sementara Anda di sini 10 hari. So the Saddha Bhavajita Thera, no? Who ordained just for 7 days, no? Just 7 days he practiced diligently, no? You practice it diligently or no, it's you know yourself, no? Nah, Sahabhabhajita Thera yang ditabis hanya 7 hari, beliau itu berlatih dengan sangat rajin. Nah, Anda sendiri, apakah Anda berlatih dengan rajin atau tidak, itu Anda yang tahu sendiri. So how to practice diligently, no? I need to explain, the bandis, no? There are 2 kinds of meditation subject. The first one is, Sabbadaka Kamathana. So that means generally useful meditation subject. And Parihariya Kamathana, special meditation subject. Nah, jadi bagaimana cara untuk berlatih dengan rajin? Di sini saya perlu menjelaskannya ya. Beliau menjelaskan ada 2 jenis subjek dari meditasi. Yang pertama itu adalah Sabbadaka Kamathana, yaitu yang dapat memberikan ketenangan, dan yang satu lagi adalah Parihariya Kamathana, yaitu subjek meditasi yang spesial. So what are the generally useful meditation subject? Sabbadaka Kamathana. So before you practice meditation, so you need to practice, no? The first one is sending loving kindness, no? And to the living beings. This is develop loving kindness and metta bhavana. Need to practice 7 kind of love. Send loving kindness towards the living beings. 7 kind of loving kindness. Send to Send, loving kindness, no? Send. To the living beings. That means development of loving kindness. Nah, apa yang dimaksud dengan subjek meditasi yang bermanfaat atau yang dimaksud dengan Sabbadaka Kamathana, di mana adalah sebelum Anda bermeditasi, Anda seharusnya berlatih untuk mengirimkan metta atau loving kindness, gitu, cinta kasih. So there is a mention in a commentary. So how to send loving kindness, no? Who we should send loving kindness first. So the in a commentary, no? The commentary teacher explain the sangha in this boundary, in this monastery, no? We should send loving kindness first. Nah, jadi bagaimana cara melatih untuk mengirim cinta kasih ini ya, itu ada dimension di kitab komentar, caranya bagaimana, untuk kepada siapa kita mengirimnya. Yang pertama-tama kita kirimkan di sini itu adalah sangga di batasan ini, yaitu maksudnya adalah di wihara ini dahulu, itu yang harus kita kirimkan pertama. Simatha sanggo awiro hotu abhyabajjo hotu anigo hotu sukhi adana bari haradu, no? Sanggo is a noun just singular, no? So we use du, no? Not awira hontu, awira hotus. What is the meaning? May all sangha in this monastery be free from danger, be free from mental suffering and physical suffering, and well and happy.
Simata sanggo avera hotu, abe apaja hotu, anika hontu, suki, Aniko, anigo Abyabejo, hotu, Aniko. suki atana pariharatu. Sanggo di sini kan sifatnya singular, jadi kita pakai tu bukan hontu ya, jadi hotu gitu. Jadi artinya apa? Kita sangga-sangga yang ada berada di wihara ini semoga terbebas dari bahaya, bebas dari penderitaan batin, bebas dari penderitaan jasmani. Semoga kita dapat mempertahankan kebahagiaan kita sendiri. And the second is okay, the deities, no, who protect, no, who guard in these boundaries. No? So Simata Devata, Awira Hondu, Abhyabhaja Hondu, Aniga Hondu, Sukhi Adana, Pariharandus. May all deities, no, who protect in this monastery, who stay in this monastery, be free from danger, be free from mental suffering and physical suffering, and may they be well and happy. Kemudian yang kedua ada para dewa yang ada di wihara ini, yang melindungi, yang menjaga wihara ini. Samata Dewata Awera Hontu, Abhyapaja Hontu, Aniga Hontu, Suki Atana Pariharantu. Berarti semoga semua dewa yang melindungi wihara ini terbebas dari bahaya, terbebas dari penderitaan fisik, terbebas dari penderitaan batin. Semoga mereka dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri. And ki amagang gojara kame jataka manosa awira hondu abhyabhaja hondu aniga hondu sukhi adana pariharantu. Okay, may the principal people, okay, who live, okay, in our resort. So the bandi go wrong for Pinapadas, no, in this village, no. So in this quarter, just the principal, the authority people, no. May principal people, okay, in this village, free from danger, okay, free from mental suffering and physical suffering, may they be well happy. Kemudian yang ketiga ada Amaka Kameta Kameca Manusa Awera Hontu, Abhyapaja Hontu, Aniga Hontu, Suki Atanang Pariharantu. Maksudnya siapa itu adalah para umat-umat yang tinggal di hanya batas di dalam desa ini ya gitu. Jadi kita mengharapkan mereka-mereka yang ada di batas satu desa ini itu semoga mereka semua dapat berbahagia, bebas dari penderitaan batin, bebas dari penderitaan jasmani, dan semoga mereka dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri. And okay, that may this amakan, okay, kame citaka manosa, no, awira hondu na, okay, amakan kame, okay, manosa awira hondu abhyabat amakan gojara kame manosa awira hondu abhyabaja hondu aniga hondu sukhi adana pariharantu. Okay, may the people who live in this quarter, in our resort, and may they be free from danger, free from mental suffering and physical suffering. Okay, may they be well and happy. People who live in water. So who live in, okay, the bandits go for around alfus, the place. So that may, okay, our resource, okay, in this area, okay, maybe 1 quarter or 2 quarter, in this village. The people who stay in this village, in this quarter. Kemudian ada Amakang Kame Manusa, Awera Hontu, Abhyapaja Hontu, Aniga Hontu, Suki Atana Pariharantu. Semoga mereka yang ketika para biku itu berpindah patah, mereka yang memberikan dana, semoga mereka juga dapat berbahagia, bebas dari penderitaan batin, bebas dari penderitaan jasmani. Semoga mereka dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri. So, okay, sabbi satta, okay, amakan gojara kame jitaka sabbi satta, awira hontu, abhyapaja hontu, aniga hontu, sukhi adana pariharantu. May all living beings, okay, who stay in our resort, okay, in this village, may they be free from danger, free from mental suffering and physical suffering. May they be well and happy.
So the difference in this one is this village only. So, okay, different. Okay, just first is okay. We said loving kindness. Okay, the human beings. Now all beings, dog, animal also include. No? Okay. So sabe sata magakamta kameca gitu. Ani hontu, abya paca hontu, ani hontu sukiatanang pariharantu. Di sini bedanya sabe sata, artinya semua yang ada di desa ini, semua makhluk itu semoga semuanya terbebas dari penderitaan, terbebas dari penderitaan batin, terbebas dari penderitaan jasmani, dan semoga semuanya dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri. So who stay okay, in our village, no, in our resort, okay. So also include the four requisite donor. No? Siapa saja mereka yang tinggal di desa sekitar sini atau di dekat wihara ini, itu juga termasuk mereka yang mendanakan 4 kebutuhan pokok biku ya. So the Bhante send loving kindness towards the Sangha, no? Okay, he makes to the Sangha, no? Or to the Sangha mind soft. So it's suitable to associate with them. So this Bhante and the other Bhante, no? They can associate comfortably each other because of loving kindness. Jadi yang pertama kan kita mengirimkan metta kepada anggota sangga. Jadi dengan kita mengirimkan metta kepada anggota sangga itu dengan harapan kita dapat tinggal dengan nyaman sesama anggota sangga gitu. So because of loving kindness, no, Bhante, okay, one another, they didn't fight one another. No? Jadi berkat metta atau cinta kasih, sesama biku itu tidak saling berkelahi gitu. So we didn't fight one another, so okay, we can practice meditation, no, peacefully and happily. This is okay, the benefit of loving kindness. Jadi dengan kita tidak saling berkelahi satu sama lain, kita dapat berlatih meditasi dengan tenang. Jadi ini adalah salah satu manfaat dari mengirimkan cinta kasih atau metta. So if we send loving kindness, okay, toward the deities, no, who protect, okay, in our monasteries, and the deity will protect you with lawful protects. So if we maybe if we'll encounter some dangerous situation, and they will stop, no, but sometimes okay, they will help, okay, they will stop the danger. Sometimes they will stop us, no, Bhante don't go there, no, sometimes they remove the dangers. So now, okay, until now, okay, we go for Pinapada and we didn't see any danger, no? Nah, kemudian kita mengirimkan metta kepada para dewa yang melindungi, dengan harapan mereka juga dapat melindungi kita. Jadi bagaimana cara mereka melindungi kita? Ketika kita berhadapan dengan situasi yang berbahaya, mereka bisa menghalangi para yang membuat mara bahaya itu, atau mereka dapat membuat kita berhenti dulu, dan berhenti dulu mereka yang akan mengatasi masalah di depan, baru masalahnya sudah teratasi. Jadi selama kita berpindah patah, kita sama sekali tidak ada menemukan masalah ya. So the Bhante send loving kindness to the principal, to the authority of this village, no? So when we go Pinapada, no, they also protect, no, our properties, our monastery, and they also help, no. Okay, when we go for Pinapada, so we see the police, no, also help, no, to stop when we cross the roads, no, to stop the car, no. So this is the police also principal people of this quarter. Kemudian kita mengirimkan cinta kasih kepada mereka-mereka yang tinggal di vihara itu dengan harapan ketika kita keluar berpindah patah, mereka juga melindungi properti vihara. Ketika kita keluar dari vihara, mereka juga, contohnya kayak yang di bawah satpam gitu ya, ketika ada mobil datang, mereka melindungi kita selama berpindah patah gitu. So if we send loving kindness, okay, the people, who stay in our resort, they also have okay, soft mind, so they will not disturb, and if we send loving kindness, all the living beings, the dog, even the dog also, they will not disturb us, and they can go freely, in this inhabited area, in the city or okay, in the village. Kemudian ketika kita mengirimkan metta kepada mereka yang ada di luar,
Ketika kita berpindah patah, mereka bisa membantu menjaga kita ketika berpindah patah. Ketika kita mengirimkan kepada mereka yang tinggal di vihara, mereka bisa menjaga, mereka juga tidak mengganggu kita ketika kita berada di vihara. Ketika kita mengirimkan kepada semua makhluk, dengan harapan juga mereka sama sekali tidak mengganggu kita, baik di sini maupun di luar. Ketika kita pergi berpindah patah di kota, semua makhluk ya. So this loving kindness also needs everywhere, okay, for every person. So this is the core Sabataka Kamathana, generally useful meditation subject. Very useful. Jadi dengan kita mengirimkan metta kepada semua orang gitu ya, ini termasuk inti yang cukup penting, yang sangat penting di Sahataka Kamathana, yaitu objek meditasi yang penting. And the second one is okay, Marananosti, no? Reflecting the death. So if the Bandi reflect, no? Okay, Marana Dhammomik, Marana Nadido. I'm a subject to death. I'm not escape from death. Kemudian subjek meditasi yang kedua ada Maranusati, yaitu merenungkan tentang kematian ya. Ketika seorang biku merenungkan tentang kematian, Marana Dhammo Nito, aku adalah subjek dari kematian. Aku tidak akan bisa lari dari kematian. So I have to die. It's also the same. No? So okay, when we reflect, no, the death, so the Bandi, okay, will not search improper search. No? The Bandi have okay sense of urgency grow with. No? So the Bandi cannot attach anything. You know? Okay, in our life, you know, okay, we attach just three things. No? Properties, our family member and ourselves. No? After death, no? We left behind even our bodies. So if we reflect, we have to die, and so we cannot escape death. No? We are subject to death. We cannot escape death. So all okay already renounced. No? Our family member, all properties. No? Even our dead body also okay left behind. So no need to attach. No? So he got sense of urgency as okay practice meditation diligently. No? Okay, if we just okay just one thing to follow as is okay our karma. Nothing will follow. No? Accepting the karma. Jadi ketika kita merenungkan kita akan mati, ketika kita merenungkan tentang kematian, seorang bikhu akan memiliki rasa kayak urgensi, kayak terburu-buru gitu ya, terdesak seperti itu. Jadi kita sebenarnya di dunia ini kita hanya melekat pada 3 hal. Yang pertama itu adalah properti, kemudian ada keluarga, kemudian ada diri kita sendiri. Sementara ketika mati, kita meninggalkan itu semua. Jadi ketika kita merenungkan, kita tidak bisa lari dari kematian, kita adalah subjek dari kematian, kita dapat meninggalkan ketiga objek tadi. Bahkan badan kita bisa tinggalkan, properti kita bisa lepas, keluarga kita bisa kita lepas. Ketika kita tidak melekat pada apapun, kita memiliki rasa keterdesakan gitu untuk bermeditasi, karena kematian bisa datang kapanpun. Nah, hanya karma lah yang mengikuti kita, bukan properti atau family atau keluarga atau badan ini ya, hanya karma yang mengikuti kita. And okay, the last one is okay, perception of fullness, asubha sanya. No? So actually, so asubha is there are two kinds of asubha. There are two kinds of disagreeable, loathsome. So okay, alive disagreeable, alive asubha, death asubha. So dead body. Okay, when we see the dead bodies, no? Before, okay, after death, 1 day or 2 days, swollen. So it's also difficult to see for bandits, no? So, but we already contemplate, okay, a life fullness. Okay, before you ordain, okay, what kind of meditation subject do you take? Taja Panchaka Kamathana, Pandat, skin Pandat, Kisa, Loma, Naka, Danta, Tajo. No? In this body, there are head hair, body hair,
nail, teeth, and skin, all are disagreeable, loathsome, and attractive by color, by smell. So are the other also, no? Many things. Kemudian yang terakhir adalah subjek asubha, asubha sanya, di mana subjek asubha ini ada dua, yaitu yang hidup dan yang mati. Ketika kita mengambil subjek tubuh mayat, itu hari ke-1, hari kedua mungkin badannya akan memar. Tapi hal ini sulit untuk dilihat. Nah, seorang biku bisa mengambil subjek yang masih hidup, yaitu tubuh kita sendiri. Apa saja? Ada meja, pacaka, kamatana, tesa, loma, nama, tejo. Itu apa saja? Kita merenungkan. Ada kulit, ada rambut, ada bulu badan, ada gigi, ada kuku. Nah, kita merenungkan. Semua hal ini tidak bagus, tidak cantik, menghasilkan bau, So dan if seterusnya. so if the bandit is familiar with this perception of fallenness, asubhasanya, or skin bandit, taja panchaka meditation subject, kamathana. So even divine sensual pleasure cannot attract the bandits, the one, because all are disagreeable, loathsome, and attractive, all are asubha. Ketika seorang bante sudah terbiasa dengan subjek asubha, maka bahkan kesenangan sensual indriawi dari surga pun tidak mampu lagi mengikat biku tersebut. Kenapa? Karena ia sudah paham semuanya, semua dari gugusan tubuh ini itu sifatnya itu tidak dapat disetujui, semuanya menjijikkan begitu. So, but Bande need to practice, familiar with this meditation subject, If we are not familiar with the asubha, whatever we see, beautiful, attractive, graceful, become, Nah, seorang bante haruslah terbiasa dengan subjek asubha ini ya. Kenapa? Kalau tidak, ketika kita melihat tubuh gitu ya, kita pasti akan memiliki pandangan, oh indah sekali, cantik sekali, oh halus sekali kulitnya, seperti itu. So these three kinds of meditation subject are everywhere, everybody needs, because they are very generally useful. So this is called Sabbhataka Kammatthana. So the Bande Saddha Bhavijita, who ordained just for 7 days before meditating, he practiced these three kinds of Sabbhataka Kammatthana. So you also already maybe practice. Nah, dari sini kita bisa melihat 3 subjek di mana semua orang harus berlatih ya. Karena 3 subjek meditasi ini sangat generally useful, berguna gitu. Inilah yang disebut dengan Sahabhata Kammatthana. Jadi biku yang orden hanya 7 hari ini juga berlatih dengan rajin 3 subjek meditasi Sahabhata Kammatthana ini. The last one is Parihariya Kammatthana. The Bande who practice meditations, the Bande should choose the suitable meditation subjects according his nature, his nature. So the Bande is who is very angry, the Bande should choose loving kindness meditation subject, etc. The Bande has too greedy, so the Bande should choose the fallenness meditation subject, etc. So the Bande take, the Bande have a two thinking. So the Bande should take Anapana. So this Anapana or one or suitable for Bande. The Bande always carry this meditation subject. Whatever the Bande go, the Bande whenever the Bande go sleep or stand, the Bande always practice this meditation subject. So this is the core Parihariya Kammatthana. Nah, yang terakhir itu ada Parihariya Kammatthana, yaitu subjek yang spesial ya. Maksudnya bagaimana
seorang biku haruslah memilih subjek meditasi yang sesuai dengan sifat alaminya. Contohnya seorang biku yang marah, yang serius, yang suka marah-marah boleh memilih meditasi cinta kasih, metta. Seorang biku yang sangat kikir, loba, itu haruslah memilih meditasi asubha. Atau seseorang yang memiliki banyak sekali pikiran itu boleh memilih meditasi objek anapana, keluar masuk nafas. So Jadi, this, okay. jadi ketika seorang biku sudah memilih subjek meditasinya, kemanapun ia pergi, mau ia tidur, mau ia bangun, mau ia berdiri, mau ia berjalan, ia selalu mengambil subjek meditasi ini untuk terus berlatih. So because this meditation subject is that cause the cause to develop another higher state of meditation subject. Okay, for example, if we practice anapana in breath and out breath, no, after that we call the nimitta, pratipaka nimitta. After that we call vajana. But if we want to go second jhana and the higher state, the development of higher states, we should practice again anapana. Nah, kenapa subjek meditasi ini penting? Kenapa? Karena dengan berlatih meditasi ini kita dapat mengambil subjek meditasi yang lebih tinggi. Contohnya ketika kita melakukan anapana, kita yang lebih tinggi itu apa? Kita bisa mendapatkan nimitta atau patibhaga nimitta gitu ya. Kemudian yang lebih tinggi apa? Kita bisa mendapatkan jhana. Kemudian ketika kita menginginkan yang lebih tinggi lagi, contohnya jhana tingkat kedua, kita harus kembali berlatih lagi anapana atau keluar masuknya napas contohnya. So if we want to the higher state vajana, from vajana to fourth jhana, and if we want to practice a vipassana, no, change to samatha to vipassana also, we should practice just anapana. No? After rising the vajana, we should contemplate the mental factor. No? Also, that means the consciousness and the mental factor, the mind. Starting, we should contemplate. Kemudian kita bisa mengambil subjek jhana ketiga, jhana tingkat ketiga sampai jhana tingkat keempat. Kemudian kita bisa mengambil objek vipassana. Kemudian kita bisa bertukar-tukar objek samatha vipassana. Ini bisa dilakukan hanya anapana. Oke. Nah, ketika kita mendapatkan jhana tingkat pertama, kita harus merenungkan kembali, kita harus melihat mental faktor yang ada di dalam batin. Kita merenungkan faktor-faktor jhana yang ada di dalam batin. So this future Saddha Babajita Thera, no? He just ordained for 7 days, no? He practiced, no? Sabataka Kamathana, Pariyariya Kamathana diligently. Nah, Biku Pabajita Thera ini yang hanya ditahbis 7 hari ini, ia berlatih Sahabata Kamathana dan Pariyariya Kamathana itu sangat-sangat rajin ya selama 7 hari itu. So just for 7 days, no, he can remove his sorrow. So loss of his will and families. So after that he disrobed. Because of this benefit of 7 days ordination. So he cannot, he will not reborn in a 4 miserable realm. 91 well cycle. So from Vipassana Buddha to our Gautama Buddha times, no? He will not go for miserable realm. Whenever he reborn, in a good destination, human being to celestial being, human being to celestial being. Nah, dalam 7 hari ini ia sudah dapat menghapus kesedihannya ya. Dia sudah bisa melepas kesedihan dari kehilangan properti, kehilangan keluarga. Kemudian ia lepas jubah. Namun berkat kebajikan yang ia lakukan ini, ia tidak dapat lagi terlahir di 4 alam penderitaan selama 80 sistem siklus dunia.
Itu selamanya seberapa lama itu dari zaman Wipasi Buddha sampai ke zamannya Buddha Gotama ya. Jadi ketika ia terlahir kembali, ia selalu terlahir ke alam manusia, kemudian ke alam dewa, kemudian ke alam yama, turun ke alam dewa lagi dan seterusnya. So he said, "Ke ekanoti do kabe yamaha babajaindara dogate nabi janami babajaya mitam palang." Okay, 91 cycle years ago. Okay, I ordained. Just for 70 because of this benefit. Okay, I come not to the bad destination. Jadi ini kan di biografi beliau ya, jadi beliau itu mengulangi dalam bahasa Palinya, di mana ia mengatakan selama 91 siklus dunia, aku ditahbis hanya 7 hari, namun karena kebajikan yang kulakukan ini, aku tidak lagi terlahir di alam penderitaan. Satta satte mito satta satte o satta satte mito kabe satta aso mahipadi sunai kamadi nyayanti Jaka Hodi Mahabala. Okay, 67 world cycles ago. Okay, he reborn again. His name is Sunekama. So at that time, okay, he become universal monarch 7 times. Jaka Hodi is who can turn the wheel. Kemudian beliau melanjutkan dengan bahasa Pali yang telah diulangi oleh Sayadaw. Selama 67 siklus dunia sebelumnya, aku terlahir kembali, selama 67 siklus dunia aku terlahir kembali sebagai Sumikama. Namanya terus-terusan Sumikama gitu ya, di mana ia adalah seorang raja dunia, seorang Cakawati. Di situ dia terlahir sebagai Cakawati selama 7 kali. So the property of Cakawati is okay, no? You already know, no? You cannot count, no? Okay. If you become Cakawati, the wheel already is the wheel automatically appear, no? So the wheel is around the one yojanas. Okay, many people want to follow the Cakawatis, no? The universal monarch, and can just pay attention your mind. Okay, I will follow. So you already go on the sky, no? No need to ride on the wheel, no? Just follow behind the wheel. Meaning his palace is so big around one yojana like that. Oke. Jadi kita sudah tahu ya, properti dari seorang Cakawati itu sudah tidak bisa dihitung. Ketika seseorang sudah menjadi Cakawati itu bahkan istananya itu saya sudah mengatakan tuh bisa sampai 1 yojana, di mana ketika orang-orang ingin melihatnya pun udah nggak bisa lihat lagi karena udah kejauhan gitu ya. So he also have a white elephant gems, no? Can fly, no? In the sky. Or the gem of horse. This also can fly, no? On the sky. So many. His elder son, his wife, no? His wife is very beautiful. Jadi ada sedikit yang lupa translate, itu maksudnya orang-orang yang nggak bisa melihat dia sejauh kastil itu, ya daripada melihat saya mending Anda bermeditasi, latih batin Anda gitu ya. Dan kemudian seorang Cakawati itu juga memiliki kendaraan yang bisa terbang, kudanya bisa terbang, bahkan terus anaknya kemudian istrinya itu juga sangat-sangat rupawan. And the ruby gems and the householder are to help him. So 7 kinds of gem appear. Kemudian ada permata, ruby gitu, kemudian ada pembantu-pembantu yang selalu membantunya. Kemudian ada 7 jenis permata gitu ya juga muncul gitu. So his the last life, no? In our Buddha Korma times, no? He reborn as a human being, no? He ordained. After that, so he become arahant, no? Together with 4 analytical knowledge. Padisambhita, and 8 deliverance, no? 8 Vimoti, and 6 supernormal power, 6 kinds of abhignana. Kemudian di kehidupan terakhirnya, yaitu di masa Buddha Gotama, ia terlahir kembali sebagai manusia.
kemudian ia ditahbis dan akhirnya menjadi arahan ya, di mana ia yang seorang arahan itu mendapatkan 4 patisambhida atau 4 kemampuan knowledge kemampuan analitis, kemudian ia juga mendapatkan 8 pembebasan, dan ia juga mendapatkan 6 kemampuan supranatural atau abinya. So there are 4 types of analytical knowledge. The first one is Atta Patisambhida, the knowledge of meanings. No? He understands all meanings. No? The knowledge of Dhamma, he understands all the Dhamma. Okay. The knowledge of language, no? Whatever you speak, no? Can understand. If you speak in Indonesian, can understand. No? If you speak, no? Pali also can understand. In English also can understand. No? But now, I cannot understand in Indonesian. No? So because I don't have, no? That types of analytical knowledge. No? And the last one is the knowledge of the discernment. The discernment. Patibhana, Patisambhida. No? Can understand the Four Noble Truth, etc. about the supramundane qualities. The first one, Atta, is what the meaning? Atta Patisambhida. Atta Patisambhida, the knowledge of meaning. The Meaning. knowledge Meaning. meaning. Oke. Jadi ada 4 jenis kemampuan analitis atau patisambhida. Yang pertama itu ada Atta Patisambhida. Maksudnya apa? Ia memahami seluruh arti, seluruh pengertian itu dia paham. Kemudian ada Dhamma Patisambhida, maksudnya ia memahami seluruh Dhamma. Kemudian ada bahasa, kemampuan bahasa, di mana ia bisa memahami seluruh jenis bahasa. Mau itu bahasa Indonesia ia paham, mau itu bahasa Pali ia juga bisa paham. Kemudian yang terakhir itu adalah Patibhana Patisambhida, yaitu kemampuan untuk mengetahui 4 kebenaran mulia, melihat langsung 4 kebenaran mulia begitu. So now many Buddhists we always chant, no? Reciting our Buddha Pali, no? In the morning, in the evenings, no? When you take it, the meditation subject also you can recite Kisa Loma Naka Danta, and this recitation of the Buddha Palis, no, will support you to attain the 4 analytical knowledge. Jadi banyak biku itu ya, itu kita selalu chanting bahasa Pali itu di pagi, malam. Kemudian kita juga mengambil subjek meditasi di mana kita bisa merenungkan ya Kesa, Loma, Bala dan seterusnya. Dengan ini, dengan semua yang kita lakukan ini, itu dapat mendukung kita untuk mendapatkan 4 patisambhida tadi. So Patisambhida so Vimokkha Bija Atime is 8 deliverance, no? 4 Arupavajra Jhana and 4 Arupavajra Jhana, no? In the other ways, 4 Magga and 4 flat, no? 4 path and 4 fruition. So this 8 deliverance. Kemudian ada 8 pembebasan ya, maksudnya apa? Ia bisa melihat 4 jenis arupa wajana, kemudian ia bisa melihat 4 jenis rupa wajana. Kemudian ia juga bisa mendapatkan 8 lainnya, yaitu ada 4 magga, kemudian ada 4 phala, di mana ia mendapatkan itu semua ya. And the 6 kinds of supernormal power, no? The 80 Vida Jnana, no? The knowledge for psychic power, no? Psychic power so they can create everything, no? The Bandi or the ones, no? Can fly in the sky, no? Can walk on the water, can dive into the earth, no? So this is the power of psychic power, no? 80 Vida Abhignana. Kemudian 6 jenis kemampuan supranatural, 6 abinya ya. Yang pertama itu adalah itimida abinyana, yaitu kemampuan supranatural ya. Kemampuan psychic power, kemampuan psychic power, kemampuan apa ya jelas artinya. Pokoknya ia bisa menciptakan apapun, kemudian dia bisa terbang, kemudian dia bisa berjalan di air, kemudian dia bisa menyelam ke tanah gitu ya. Ini yang disebut itimida abinyana. And Deva Jakku and Deva Sota, the knowledge, just like divine eye, no? Can see far away or whatever block, no? Can see just like divine eye. And Deva Sota can hear, no? How far, no? How subtle the sound, no?
you can, the one can hear the sounds of the ant also can hear. No? Kemudian selanjutnya ada dibacaku dan dibasota, yaitu mata dewa dan mata dan telinga dewa. Di mana dengan dibacaku, seseorang itu bisa melihat sampai sejauh manapun ia mampu melihatnya. Kemudian dengan dibasota, ia bisa mendengar mau sejauh apapun dia bisa dengar, mau sekecil apapun suaranya ia bisa dengar. Bahkan suara semut pun ia bisa mendengarnya. So, Brajita Vichanana and the knowledge, no, okay, understanding or knowing the other people's minds, no. If okay, there is okay, no, they are rising the less, no, the people minds, the one who in your minds, okay, there was a rising raga less, no, okay, they are rising, okay, in anger in the one minds, no, so the one understand, oh, this is okay, no, rising in your mind, anger, no, etc., no. Kemudian ada parajita vipanyanya, yaitu kemampuan untuk mengetahui, membaca pikiran orang ya. Jadi ketika muncul, ada raga muncul di dalam batin seseorang, seorang bante itu bisa melihatnya, di dalammu sekarang sedang muncul kemarahan gitu. Jadi dia bisa membaca pikiran. And but when he was in those days, no, he can remember many previous life, no. So what life, no? I reborn as a human being. Okay, what appearance, no? I'm a rich or poor, no? Etc. Okay, many things, okay, no? Can see the previous life, no? Kemudian ada pubawinya nusati, yaitu kemampuan untuk mengingat kehidupan masa lampau. Jadi dia bisa melihat dia itu dulunya manusia, bagaimana, apakah rupanya bagaimana, apakah ia kaya atau miskin, itu dia mampu melihatnya. And the last one is asawakya jnana, the knowledge of distraction, the conquer, the asawa. So if we have this knowledge, become arahant, that means eradicate all mental defilement, kilesa. Asawa and kilesa is okay, just different the name, no? The essence is the same, no? All are loba dosa moha, based on loba dosa moha. Kemudian yang terakhir itu adalah asawa kayaknya, yaitu menghancurkan asawa. Jadi ketika kita memiliki kemampuan batin ini, kita sudah menjadi arahan. Di mana asawa dan kilesa itu sebenarnya memiliki esensi arti yang sama, yaitu dosa loba moha. Jadi ketika kita sudah menghancurkan dosa loba moha, ya secara otomatis sudah arahan. So the bandits become arahant, not just only arahant, no? The higher level of arahant, no? He possesses, no? He 4 kinds of analytical knowledge, no? 8 kinds of deliverance, 6 kinds of supernormal powers. No? Jadi seorang bante kalau menjadi arahan, raihlah yang ke tingkat level yang lebih tinggi, memiliki, yaitu apa saja, mampu memiliki 4 kemampuan analitis, kemudian memiliki 8 pembebasan, yang terakhir ada memiliki 6 kemampuan supernormal. So this is the benefit of ordination of for 7 days, no? So maybe, no, you will get okay the benefit. So if you practice, no, diligently, just like the Saddhava Vajita Thira, no? So you should also already diligent, no? Okay, but you should diligent, no? Not just take photograph, no? This is no, you cannot get, no? You cannot get any higher destination, no? Nah, dari sini kita dapat memahami manfaat dari ditahbis hanya selama 7 hari. Nah, mungkin Anda-Anda yang di sini juga mendapatkan manfaat ini ya. Jadi ketika Anda semua dapat berlatih dengan rajin seperti sahabat Tera, mungkin Anda juga bisa mendapatkan manfaatnya. Anda di sini jangan hanya mau foto doang ya, tapi Anda juga harus berlatih dengan rajin agar Anda dapat mendapatkan manfaat dari penahbisan ini. So enough for dream. May you understand, follow and practice the Buddha teaching to get good destination. Finally to the Magapala, Nibbana. Sadhu, sadhu.